Are you ready? We must be ready for a new danger. We must get ready for it. Ready, set, 3, 2, 1, go! DJ Farooq, 93. Are you ready? पब्लिक की डिमांड थी, इसलिए केवी प्रोफेशनल को आना पड़ा। हम थोड़ा शरीफ क्या हो गए, पूरी दुनिया बदमाश हो गई। सोच अभी सोच, यूं ही केवी प्रोफेशनल का नाम नहीं लेता। कंपटीशन किंग हमेशा कंपटीशन किंग रहता है। अगर खुद को कंपटीशन किंग बोलते हो ना, केवी प्रोफेशनल से कंपटीशन करके कंपटीशन किंग कहलाओ। डीजे केवी प्रोफेशनल, सारे कंपटीशन का राजा, द वॉइस मास्टर आरजे पंकज, ऑनर बाय कुना भाई, प्ले बाय डीजे मक्कू, मिक्स बाय डीजे रॉकी। Professional.
pinga, la pinga, la pinga, la pinga, la pinga, la. Are you ready? Pinga, la 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 pinga. Esse é o momento da mulher ficar safada. Esse é o momento da mulher ficar oriçada. O R7 que vai te chamar e você vem rebolando safada. O GW que vai te chamar e você vem rebolando safada. Taca, tcheca, tcheca, taca, taca, tcheca, tcheca. Vai taca, tcheca, tcheca, taca. Taca a buceta da pica na vaca. Taca, tcheca, tcheca, taca, taca, tcheca, tcheca. Taca a buceta da pica na vaca. Taca, tcheca, tcheca, taca, taca, tcheca, tcheca. Taca a buceta da pica na vaca. Taca, tcheca, tcheca, taca, tcheca, tcheca. Taca, 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 taca.